Hello mga kalanog, kumusta kanyang tanan? Shout out sa inyong tanan. Ang hinaut ko na amo sa may pagnawas panahon sa inyong pag-views na ining atong laing edisyon na sa video ni atong munting channel Rex sa palanan sa gugma sa Dios. Kumusta kanyang tanan mga hinigumang makaigsunan? Daghang salamat sa mga kaigsunan nato bisan sa dili mga SDA. Daghang support ni atong ministry, no? Brother Danilo Bakong, so kay ni ang atong mga kanta gani daghan kay siya mga request mga kalanog nga mabuhatan og minus 1 unta nahikapon ang kasing-kasing sa Ginoo nga makatabang sa tuwa sa mga financial kay sa kuno ingon natay capital pero wa tay financial, so maning natay mga handom nga ato ma-recording makabuhat ang mga MP3 ni ato nga atong mga aluwiton maka-produce pud kita og mga USB. Brother Jan Makiling, so bro wa pagid ka produce ini og USB gani wa ko makaadto sa imbisi tungod sa kung sayang ang panahon kung dili makadala og USB, no? Kay daghang kaayong mangita pag abot dito nya siyempre abot sa imbisi plaster ta dito nya kanta-kanta ta dito na mga igsunan jud manginhanglan nga mangita og USB. So pasensya gid kaayo kay wala pa kita maka-produce ni ini. Paabot pa ko og dunay mga hikapon ang mga kasing-kasing itong mga katawhan nga dili mga dalo bisag dili na lang ipahibalo kay yung Mateo 6:2-3 nga mohatag wala di na pahibaw ng tuo mohatag ng tuo di pahibaw wala kay kung namagoy mohatag nya daghang makabalo daghang mga siloso. So mo na hinungdan usay mga kalanog nga madili ang atong mga handom unta tungod sa financial. So shout out kaniyong tanan mga naga-support nining atong ministry. Yung kalimot pag-like, pag-share ug i-subscribe usab kini atong video na usab, no? Brother John Sapla diha sa Agusan. Wa pa kita magkita, brother. Tingali mga pila ka mga panahon basin og maka bisita mi sa Trento, brother Edgar Arellano diha sa Trento. Palihog ko og confirm kung pananglitan, no? Kanu sa ta makaana diha. So diha pod sa atong makaigsunan brother Edwin Gamboa diha sa dapit sa Buka sa karong 28 sa niini nga bulan na ay pilusib diha murag akong gipalo up. So murag sure na magid to brother Edwin matud pa sa imong chat nga sure naman to. So muna nga ginan ko si brother Edgar nga dili lang 28 tungod kay naatay appointment diha dapit sa Davao Occidental, no? So kumusta kining tanan diha makaigsunan Santa Maria Occidental ug diha pod sa Mati Marayag. Kumusta diha akong mga igsuon tong mga kaigsuonan nato diha. So pagpahibalo mga igsuon ug sa inyong mga plano tungod kay ang September hapit na matapos, kung madayon tong inyong plano diha nga diha na punta buhat og pipila ka mga bulan, mga kaigsuonan. So Sir Roy Rosiro diyan po sa USA, kumusta po kayo diyan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo, buong pamilya, at sana palagi pa kayong bigyan ng mga biyaya galing sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa walang sawang support nito ating munting channel sa ating Lanog sa Gugma sa Dios Ministry. So mga kalanog, pahiluna, hindi pa tayo matusunahan sa paghisgot na po sa mga butang atong hisgutan ini nga video. Magampo una kita, dalaygon o silibahan ng mga Diyos na ikaw sa kalangitan, panlangini ang mga nag-views ni ini nga maong nga video. Ang hinawat ako nga na sila sa mga panawas kondisyon o amot ang masabtan, langit nung kaalam among mahalaban ini nga maong video. Salamat sa pagdalo sa pag-ampo ang tugyan ng pasamatan sa kalisus. Amen. So pahiluna mga hinagumang magkiksunan, so brother John Sapla, so ato na hisgutan ang kabahin sa milabay na ito nga video, kabahin sa kahimtang ni Judas, no? May kaluwasan ba? So ato lang gi-clarify nga ang Biblia walay tumbok litra por litra nga ang naghikog dili maluwas. Pero depende pud nis paghikog kay dunay paghikog nga paglaban sa paghigugma sa mga kaigsuonan kay ingon ang una Pedro 4 bersikulo 8, labaw tanan batuni nga miniton ang gugma. Nga naman kay ang gugma mo pasaylo sa tanang mga kapakyasan. So ingon pod si Pablo sa 1 Corinto 13:3, siya kun ang akong lawas akong itugyan ipasunog padauban ako pero way gugma kining tanan dili magpulos. Pwede ra di ka og tugyan sa imong kagalingon, mo suicide ka tungod sa imong gipanghigugma nga
mamatay ka tungod di ana. Magdepende sa motibo. Ingon ang Panultihon 21 bersikulo 2, ang tanang gibuhat sa tao maayo alang niya. Apan ang Dios hukman ikaw pinaagi sa imong motibo. Kung maghikog ka, magpakamatay ka, sama kang Kristo sa Roma 5:8 nga tungod sa atong pagkamakasala si Kristo nagpakamatay. So ang paghikog mo man ang sitwasyon mga kalanog nga nagpakamatay. Si Kristo dili kuno pwede tawag og hikog kay Dios man, lagi Dios siya pero nagpakatao tungod kay naa man sa sitwasyon sa pagkatao, kay di pwede siya mamatay kung wala siya nagpakatao. So meaning ang iyang gibuhat tawgon pod nato og paghikog. Roma 5:8 ano man nagpakamatay tungod sa atong pagkamakasala ug tungod sa iyang dakong gugma. So muna nga ang imong motibo. Si Judas ang iyang motibo kung moingon tag maluwas, moingon pud tag dili maluwas, murag kining duha ka nauna dunay mga distansya. Kung moingon tag si Judas maluwas bisag naghikog murag layo, pero kung moingon tag si Judas di maluwas kay naghikog tungod sa iyang hinungdan, tungod sa rason nga nung naghikog siya murag duol-duol nga di maluwas, pero why direct nga mabasa na to. So karon luoy kay si Judas tungod kay si Judas lagi naghikog in town. Pero atong hisgutan nimong video mga kalanog, kinsay iyang mga kauban nga mga Judas gihapon. Ani asi mga kauban, mao ni atong hisgutan. Mateo 26 bersikulo 14 mga kalanog, ningon dinhi. Unya ang usa sa 12 ka apostoles nga nganlag Judas Iscariote miadto sa mga kadagkuan sa mga pari. Uy, amigo din ni si Judas sa mga pari. Naon sa iyang gibuhat mga kalanog. Miingon siya kanila, pila man ang inyong ibayad kanako kung itugyan ko kanyo si Jesus. Sa ato pa di ay kauban sa mga pari, mga kalanog, si Jesus. Nga naman, kinahanglan pa mag-itugyan, kinahanglan pag dakpon, kinahanglan pag ihudas, kinahanglan pag idemonyo. Dili di sila kauban. Na si Judas miadtos mga kadagkuan mga pari. Ang mga kauban di ay ni Judas, mga kalanog, mga pari di ay. No, mayon siya kanila, pila man ang inyong ibayad kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus. Gihatagan dayon nila si Judas og 30 ka buok kwarta nga pilak 16. Sukad ni adto nangita siya og kay gayunan sa pagtugyan kang Jesus kanila. Meaning to si dili gyud mga kauban mga kalanog ang pari og si Jesus. Mo na ingon nila nga si Kristo kuno pangulo nga pari, dapat kadto mga pari membro unta ni Kristo. Pero kadto nga mga pari, mga kaaway di ni Kristo. Mao nga dinhi si Judas dili lang di nag-inusara, kundi naa siya mga kauban nga mga Judas. Kinsa ang mga pari, mga kalanog. Mao nang sa Malakias 2:8 ningon kamo mga pari, may bias ka maturan ang inyong gitudlo, nagtuk mo din sa pagbuhat og sayop sa kadaghanan. Unya sa 12:19 bisaob, ang mga pari gitangtangan sa Dios og katungdanan. Giputbol nga naman kay mga Judas po din kauban ni Judas. Karon ang gibuhat ni Judas mga kalanog, buhat 1:18 atong tan-awon dinhi. Ingon dinhi, buhat 1:18. Apan mipalit si Judas og yuta, ginamit ang kwarta nga iyang nadawat sa dautan niyang gibuhat. Manay una ko nga kung sa kaluwasan layo nga naman ang gibuhat niya dautan di ay. Unya ingon ang Mateo 26:41, pahawa kamo mga mamumuhat og dautan, palayo. Mateo 7:23, palayo mamumuhat og dautan, wa ko gayud kamo igkaila. Nganong nahimo ning dautan? Kay ang unang Timoteo 6 bersikulo 10 nagingon, ang salapi gamot sa tanang pagkadautan. Mao ni hinungdan di ay. Munang karon ni daghan ang mga sekta tungod ni sa kwarta. Tanawa ang ikaduhang Timoteo 3:1. Sabta kini sulay mga adlaw moabot panahon malisod, ang mga tawo mahigugmaos kauliyon mga hinapi. So si Judas nahimo siyang Judas. Si Sapira ug si Ananias sa chapter 5 napatay pod sila tungod pod sa kwarta. Wa pod makahinulsol. Mao ni si Judas kung moingon ta nga dili maluwas, murag duol-duol. Pero kung moingon tag maluwas, medyo layo-layo nga naman nagbuhat og dautan. Ang purpose man siyang paghikog mga kalanog, dili tungod sa gugma sa kadaghanan, gugma sa imong higala, gugma kinsaman iyang gigugma. Ay mga tawo mag-suicide, pananglitan, naanod sa sapa, unya iyang minal sa kinabuhi, iyang dayban, iyang tabangon, bahalag mamatay siya kina tungod sa gugma. Pero ang iyang paghikog tungod sa iyang garbo. Nga naman, kay ingon sa 27:5 sa Mateo,
nakasala ako, kay akong gibaligya ang tao nga way sala. Nakahibalo siyang nakasala siya, pero ang iyang solusyon, dili na ginulsol, kung dili, naghikog siya. Muna, ang iyang motibo sa paghikog niya, layo kayos tinuod sa kaluwasan, duol sa tinuod nga dili maluwas. Pero di po tamhukom nga di maluwas, kay wa man gyud mabasa diya sa Biblia. So mo ni mga kalanog nga dili lang kay si Judas, naa siya mga kauban nga mga Judas, kinsa mga pari. Munang pag-adto ni Judas ngadto sa kay nagbasol siya siyang gibuhat, pero wa siya maghinulsol. Nagbasol siya nga iyang gibaligya ang tao nga walay sala. Iyang yun ang giangkon, pero ang solusyon lagi wa mga ipasaylo. Ang iyang gibuhat, naghikog siya mga kalanog. So niya ay mga kaubanan niya, pero wa gyud mangangkon kay pag adtong Judas sa unsa may labot namo niya na imo na ng problema. Wa na nang hunaw na ang mga kaubanan. Kinsa ang mga pari, mga inigugmang mga kalanog. So kini mga pari may tulubagon po ni sila sa Ginoo nga naman kay nakigkumbuya man dai sila. Ikumbuyak ang Judas nga si Kristo aron lang ilang makuha, gibayran nila si Judas aron ilang madakpan, kay ang ilang tuyo dili kay kuhaon nila kay ilang kauban, kung dili ilang patyon. Mo na nga masiipdi karon, grabe pagngak-ngak nga matod pas Malakias 2:7 ingong pa nila nga mao kuno ang gitugyanan sa pagsangyaw kunos mayong balita. Dinhi sa bagong tugon sa Epeso 4:11 wa nagipari, pero tanawa murag di nakabalo mo basa or makabasa man di nakasabot. Ano naman, labanan man pud nila ang mga Judas. Tanawa ang pastor na gibutang himuon gyud nilang pari, mulaban gyud sila sa mga kakampi ni Judas. Mo ni mga kalanog, tinaw manginaot kong ato ning nasabtan kini mong video. Ang Dios magapanalangin kanato, magabug ko sa lapad ug dako kay niyang gugma. Manghinuot kong atong nasabtan nga dili lang dai kay si Judas lang mga kalanog, kundi naa siya mga kumplot. Nya karon gi-promote pod pag-ayo sa mga CFD ang mga kumplot ni Judas nga mao kuno gitagaag authority. Abay gitagaag authority nga mao man ini nagpadakop kang Kristo kay ilang patyon. So manghinaot ko, sumuna ko nga atong nasabtan, nakakuha kitag mga puntos ning atong video. God bless. Bye-bye. Hangtod sa sunod natong video kini si Brother Sapas, sa lanok sa gugma sa Dios Ministry.